Kalau deh iya, jadi nih moi itu बहुत भी मुझे सलाहते मतलब सारा लगे कुछ नहीं मेरा तो तुम लेक में কোন पहले পার্টিটা ঘুরছিল আগে? आगे ये बिजी ये तो कुछ কত বছর ধরে বিজেপি করছিলেন আপনি? मतलब बहुत बदल दिन है ना करो मुझे কি দুঃখ বেশি আজকে ত্রিপুরার মধ্যে आज के लोक बकरो और लेकिन এই মহলে থারা থারা জীবন থারা পাথর করম লোক যার মন দো এবং মই সারে গেলে মিলে বলা Karena ada BCB ini, shot leader bana lakse leader anu hele doni kuno amara hiccu ne ar ami. Tethe ini hi amar লোকের ami noyo thebong ar ei mudat kalong mudi. আপনার নাম থাকে? Sujjo prabha আপনার বাড়ি থেকে কতটা ভোটার আছে? duida. দুই ভোটার। Itu. স্যার তিনি বোধ থাইও জয়নিং না করতে গেছেন। बेलायखे हामबाय नराव जारा बिदिनो चैनेलनि तिनि मिडिया ताखुरंनो तिनि लालसरा एलाका कायसा तिनि हरिमोहन रियां पारागो जोंनि तिनि कायसा जगदान सभा सिकनसा कायसा हठाৎ खायो अ सभागो तिनि 6 फैमिली 11 भोटार बीजेपी दलिया काय दीर्घदिन बरनि स्टेटमेंट नरावतो नाखाबर दीर्घदिन बीजेपी खाय दङ बीजेपी या कागै तिनि त्रिपुरा मुथागो जों चिनि दल फायका राजा महाराजानि पार्टियो त्रिपुरा मुथा पार्टियो जों बरावनो खाबाय खुबाय लामसा স্যার সালবন থবিनो জয়निं ना करता गैथं माने बिसिमबो मिया सामनो हाथियो कायसा त्रिपुरा मथनि नो बानारम खानाय जे साखलाय मानोतै अबले बसु जरते खुबै अब सारा सामनु विधानसभा केन्द्र गो कायसाखाव साना थाखाय तावमा तैमानि साल बागो चिनि त्रिपुरा मुथा बीजेपी राव फायमानि साल बाया विभिन्न जागा दिन 2टा 3टा तिनिबो और चिनि जयनिं सभा चलायो देबासरा बिसिबो जयनिं जों प्रत्येकटे दिन आनि इउथ राव टीडब्ल्यू राव जेबाबे सामं ताइन दङ बबाग्राना सुबा चोरिनानि बबाग्राना हामजागै जों अब निश्चित ज्वलंत प्रमाण का बीजेपी नि ताबो पर्यंत बरनि पार्टीनि चिनि शतकरा पूरा 40% चिनि दल फायबायखा जों अबनो निश्चित खालायमानो फायनाय एडिसि निर्वाचन एवं फायनाय विधानसभा निर्वाचन जों 100 to 100% जों जय हासिल खालायना अब निश्चित एवं गतकाल मियापुरनि जे मानिक साहा प्रोग्राम बीजेपी नि जे मुख्यमंत्री जे प्रोग्राम बराव सागो जे 755 फैमिली 755 फैमिली प्राय 2200 मतो भोटार तिनि त्रिपुरा मुथाया कागै बीजेपी जॉइन रेखा हिसागो त्रिपुरा मुथा साबो ताबुक जराते यानी যত এলাকা প্রত্যেকটি বিষয়ে কোনো त्रिपुरा मुथा थांमानि आनो কোনো प्रूफ करे बो मेम्बर थांका साधारण भोटार থেকে শুরু করে কে বসেনি त्रिपुरा मुथानि बर बीजेपी थांया এবং आंसियो बराव निजेनि पार्टीनो निजे जॉइन फुनगै बराव अबखलाय कायसा आरो बराव अबखलायका मियाबो बरावनि गाड़ी नायदिन रावको একটা गाड़ी फ्लेग करे তিনি एनएलएफटी नि जे सिलेंडर नि कायसा दल परिमल देबबर्मानि हि कायसा तामजानि ग्रुप এই গ্রুপ सिलेंडर बरावनि बीजेपी फ्लेग लङै যদিও सिलेंडर ইয়া हिंके बरावनि जे केंद्रनि जेता प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट मायावनाय सिकिरि जागै अनेक जन बर फायका किंतु बरावबो फ्लेग तयै अबरिया अब बरावनि प्रोग्राम पायखा हिंके आनि पार्टी अफिस फायका आनि प्रेस मिलन राव नुखना जारा बमुं क्लाइनेर जत साका अब सम्पूर्ण फाय अबन भाई परिष्कार सानाय बीजेपी नि अपर नाम जुमला बीजेपी दालाल पार्टी बीजेपी जुमला पार्टी बरावनि जॉइनिंग बा सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न जायगा जुमला चलै दङ एक परिवार सीपीएम न तैखा हिंके त्रिपुरा मुथानो 50 परिवार सागो मिया जे बरावनि 755 बराव बुट साका नायदि नावनो कायसा हिसाब रनाय अब जेसक पारानि ब्रुक सिया नुया रफानो बराव हिसाब सामानो 755 परिवार जदि जॉइन देखाइके बुरले बाहायखि बरावनि 2200 2300 3000 बुट काखाबा अब तो सम्पूर्ण जुमला अब ज्वलंत प्रमाण काजे अब सम्पूर्ण मिथाकाव अब सारा त्रिपुरा राज्यनि बराव सागो 5000 जमाय दंखापो सामनु बाजार 5-10,000 सेंट्रल आईबी नि रिपोर्ट एसआईबी नि रिपोर्ट एसबी ब्रांच नि रिपोर्ट मात्र 1800 ब्रोक दङ मिया सामनु बाजार नि प्रोग्राम सीएम नि प्रोग्राम अब भाई निश्चित जों क्रिया मानिक साहा चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री एलाकानि रेगानि सामुंकरिनि काउसालिया मानिक साहा चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री बेकार रप्तनि काउसालिया चिनि एलाका तै करै कारेन्ट करै लामा करै अना हारे अद्दा हारे जे बरो इनकाम करै दिनेर पर दिन न्याय्य मूल्यनि दाम बारेखा मादै खुन्दिनि दाम बारेखा अबनि काउसालिया शुधु रोमांस ग्रुप हबेना रोमांस स्क्रिप्ट हबेना 80 सननि दांगा फ्लैग लागायमानि काउ এই সব ইত্যাদি ইত্যাদি কাউ সাগিছে प्रोग्राम शेष अबनि बागै बीजेपी कबर अंखा
kaisa kau tongo bangla bai khe pagole ki na khai sagole ki na khai pagole ki na koi boro adum sudum hai sai tongo kono mote chini tipra muthani ekjon tipra mutha boro join jaya abo nichit sir okhane buskang edisi chongmari yago tai 2 hita 2.5 mas tongo yang babaisa bukha BJP bodolok bosawai tongo norok tabuk naikoli tongo edisi hapangno edisi hapang saname hene khatung khaja khlai de tongmana norok yakni borok tlangi mano tam hne khaklai tam ang bo khana ka boroni gan rok bo edisi hapang khlainai ang age BJP tongbo saja edisi hapang khlainai কিন্তু khlai miya ble bukhuk tongo hi samano abo u chamra muk jemne ichha emne bolte pare bangla কথায় abo no problem কোনো প্রবলেম করি হবো বুকুক তঙ্গো সামানো যত যে কাইসা চিনি বড় রক সাগো নিজেনি চরাই খুরিনি চরাই ও নখানি তাল নখাই তাল খাইলানা হি কাপো বুমা বফানা তাল সানপো অব হাই বুকুক বাই সামানো ইচ্ছা যতনি তংমানো কিন্তু ইচ্ছা পূরণ নয় না পূরণ হইয়া অব গণদেবতা পাবলিক সে রায় খাইনাই অব গণদেবতানি রায় হামবাই sir paithago nang sal thugino tokma tima se sal barokhiaba nini yakte khlaye 49 samono assembly ni bisingo kereng kereng kami amthaino salbrum thugi bana promoi nang lamsobena harmani bisingo laithanai no jorna kai tak busuk marjan busuk percent of thekana nongni bodolo চিনি লাই থানায় জরাগো আং প্রায় 10% বা অব বুট বাই আং হারিও তাবু চিনি র 40% মতো চিনি বুট আগাই ফাই দङो जों অলরেডি আং তাইसिम সাকা অব নিশ্চিত जों জিতিনাই অব কোনো মতে সন্দেহ করে অব পরিষ্কার ক পাবলিক রক্সিও রেগা দুর্নীতি থেকে বিভিন্ন এলাকা যে দুর্নীতি চলে তখন আপনার পাবলিক সঠিক সময় যোগ্য জবাব নেই